अभी देखना भाई क्या होने वाला है। नंबर 1 ठोक दी भाई, बहुत ही गंदी तरह से ठोकी पीछे से। नंबर 2 लगता है ये भाई बंदा बिल्कुल नशे में था फुल। जो इतनी खाली रोड पे भी यार बंदे ने गाड़ी संभाली नहीं उससे। Опа, пацана, बच गया भाई, ये बंदा बच गया। вот этот вот дебил. Прямо на बिना глаза. देखे गाड़ी मोड़ने का नतीजा यही होता है, बिना देखे मोड़ दो बत्तरी। तो भाई ये क्या था? नींद आ गई, साइन जला के हाँ भाई गाड़ी पास में ठोक दी सीधे। नंबर 7 And very soon, on some of these tasks, it's already doing it better than we are. It will do everything better than we do. But there'll be an open question: is there something that is like to be one of these machines? Are these machines conscious? Oh my god, dude, I just got that on video. No way. Number 10 Oh! नंबर 11 बंदे बिना देखे मोड़ देते हैं यार, देखते भी नहीं है। नंबर 12 भाई वैसे किया बिना देखे मोड़। नंबर 13 भाई साहब। Yeah. And I asked him if he needed No, to back up a little bit, but it's fine. Holy! I gotta go. Everything, we're okay, alright? Сейчас-то пробок нет, поэтому быстрее. Там светофор опять стоять. Не, ну ты говоришь, тут быстрее, да, получается. Нихуя себе. भाई ट्रक वाला बंदा तो पागल हो गया बंदा। भाई इस बंदे ने बिना देखी मोड़ी है। नंबर 19 खड़ी गाड़ी में टक्कर मारी सीधी। नंबर 20 तो देखना क्या हुआ। ये लो शिट, कितना खतरनाक था यार ये। But a reporter from Vox has a completely different take, writing, quote, and this is the title for the article, I saw a Marco Rubio town hall in New Hampshire that 22 घर का सारा सामान गाड़ी पे ले जा रहा बंदा। Tá doido, pai? É barreiro. Olha. Barreiro que você vê isso. Que é isso, menino? Olha. Precisa de caminhão mais não, senhor. The police aren't going to get here fast enough to see. We have his plates. Let's just plate them and call the police. Man. You wanna read those plates? Oh shit. Yeah, what did I do? I told you, bro. You should have told the cops. They were. Oh, he did. I got it all on video. Number 28 Car Falls
Yo, Dude, he's still going. what the f? This guy doesn't have a rim. What is he doing, bro? लगता है भाई नशे में यार पूरा फुल What is he doing? नशे में यार तो भाई सीधी भी हो गई है कमाल कर Soy María de Hialeah y la emisora que más fuerte me da es Ritmo 95 Cubano. Number 34 35 Number 36 37 ओ भाई कितनी गंदी हिट होगी Sacando la camioneta con una linga de acero. Bueno, observar cómo lentamente la van retirando del mar. अभी क्या हो रही बच गया अभी बहुत ही खतरनाक एक्शन होता बहुत ही खतरनाक नहीं क्या कर रहा समझ में नहीं आ रहा तेज स्पीड में ले जाके कितनी है अब बंदा ही अक्सर ऐसी होता है तेज स्पीड में चलाने के बाद ना गाड़ी का कंट्रोल हो जाता है इस गाड़ी का कंट्रोल खो गया तो क्या है भाई समझ में नहीं आया यार जब मर्जी कुछ भी हो जाता है Hell. Ôi ôi, hả ta tản rồi. Ôi 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 ôi,真的。哎，快起来！小孩，小孩，快救小孩！哎呀，我的。Okay. What the? Are you kidding me? Take a video or something. ठोक दी Call 911. लगता है बंदा चलाना सीख रहा है सही तरीके से कि चलाते कैसे हैं अबे
लगता है इस बंदे ने अपना रास्ता अलग ही बना लिया। ये क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा।